1 Peter, Abran sus Biblias a Primera de Pedro, chapter 1, capítulo 1, verses 1 through 9. versículos 1 al 9. Hallelujah. Gloria a Dios. Te adoramos, Jehová. Gloria a Dios. Te adoramos, Dios. Aleluya. Nombre y gloria. Great. We're going to be looking at the entire 9 verses. I mean, there's just not enough time to cover everything that's in there between verses 1 and 9. Vamos a ver todos los versículos del 1 al 9, pero no hay suficiente tiempo para ver todos los detalles que se contienen en todos estos versículos del 1 al 9. So for the interest of time, we'll start at verse number 3. We'll begin reading there. Pero por causa de tiempo vamos a empezar a leer, dar la lectura en el versículo 3. Blessed be the God and Father Bendito el Dios y Padre of our Lord Jesus Christ, de nuestro Señor Jesucristo, who according to his great mercy que según su grande misericordia has caused us to be born again nos hizo renacer to a living hope para una esperanza viva through the resurrection of Jesus Christ por la resurrección de Jesucristo from the dead, de los muertos, to obtain an inheritance para una herencia which is imperishable incorruptible, and undefiled incontaminada and will not fade away, e inmarcesible, reserved in heaven reservada en los cielos for you. para vosotros. Amen. We're going to stop right there. Vamos a ver ahí. You may be seated in the presence of the Lord. Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor. Again, we're going to be talking about all of these verses, Y de nuevo vamos a hablar de todos estos versículos, but we're going to look at this from this subject: pero lo vamos a ver de este tema: capture joy captura el gozo in the times of trouble. en los tiempos de problema. Because that's what we need. Porque eso es lo que necesitamos. We need to capture joy Necesitamos capturar el gozo in the times of trouble. durante los tiempos de problema. I don't know if your life is anything like mine, Y yo no sé si tu vida es similar a la mía, but it seems to me pero me parece that everywhere one turns, que donde quiera que uno ve, that there's always trouble. que siempre hay problema. And the interesting thing about trouble, Y lo interesante del problema that you really don't have to go looking for it. es que en realidad no lo tienes que ir a buscar. It is everywhere, Está por donde quiera. and sooner or later, Y tarde que temprano it will find you. te encontrará. And I look at this Y yo veo esto as we go through life today. de manera que atravesamos la vida hoy. Trouble is everywhere. El problema se encuentra por donde quiera. You are going to be faced Y vas a confrontarlo with trying times, con tiempos que son difíciles, troubling que times. te van a probar que son tiempos Santo Dios. problemáticos. Just look in your neighborhoods, Solo mira tu barrio, surrounding neighborhoods. a los barrios que están alrededor. You can look at where you work. Y puedes ver en donde trabajas, You can look at the news, puedes ver las noticias, both locally and nationally, las locales e nacionales as well as internationally. y las internacionales. Everywhere you turn, Donde quiera que ves, you will find trouble. vas a encontrar problema. Now, these are tough times Ahora, estos son tiempos difíciles in which we live. en los que vivimos. And it seems like Y parece that the troubles come que vienen los problemas in bundles. en multitud. That there's more than one. En otras palabras, hay más que uno. And it seems like everywhere you Y turn, parece que donde quiera que tú voltees, they're coming from every direction. vienen de cada dirección. But I come to let you know today, Pero yo vengo a dejarte saber hoy, so that we make no mistake about para it, que no quede error, that even in the midst of this trouble, que aún en medio de estos we problemas, can still find joy. aún podemos encontrar gozo. Because that's how God has made it so for those that trust in Him. Porque es así como lo formó Dios para los que confían en Él. But then on the other hand, Pero en otra mano, let us not be mistaken que no hagamos el error in believing that en creer que just because we know God solo porque conocemos a and we have Dios accepted Jesus y Christ, que hemos aceptado a Jesucristo, that it exempts us from trouble. que nos exenta de cualquier problema. Because sometimes Porque a veces
in our testimony. en nuestros testimonios. And when we first became Y believers, cuando primero nos hicimos creyentes, we were somehow under that assumption de alguna forma estábamos bajo esa asunción. that if I come to Que Jesus, si yo vengo a Jesús, all of my troubles todos mis problemas will be over. se van a acabar. Well, let me tell you today Pues déjame decirte hoy that your troubles have just que begun tus problemas acaban de empezar when you come on the Lord's side. cuando vienes al lado del Señor. But when you are going through your Pero troubles cuando estás atravesando tus and problemas being with the y Lord, estás con el Señor, that you're not alone. que no estás solo. That's the part Esa es la parte that makes it so much better. que causa que sea mucho mejor. So if we look at verse number 6, Así que miramos el versículo número it 6 tells us there, y nos dice allí, it says, in this you greatly rejoice, en lo cual vosotros os alegráis, even though now for a little while, aunque ahora por un poco de tiempo, if necessary, si es necesario, you have been distressed tengáis que ser afligidos by your various trials. en diversas pruebas. So the Bible does not exempt us. Entonces la Biblia no nos exenta de eso. We're not excluded. No somos excluidos. See, simply because we know Jesus, Mira, simplemente porque conocemos a Jesús, don't think we're going to live no pienses que vamos a vivir on a flowery bed of ease. en una cama florida de facilidad. But see, but if you would notice what the text is saying, Pero mira, si te fijas lo que dice el texto, it says you have to endure many trials dice tienes que atravesar o aguantar muchas pruebas because they will come. porque vendrán. And I keep driving that point home Y yo continúo enfatizando ese punto because I want us to really to understand porque quiero que verdaderamente entendamos that when you are a believer in Jesus que Christ, cuando eres un creyente en Jesucristo, all kinds of troubles come. todo tipo de problemas vienen. But we stand on the promises of Pero God. nos paramos en las promesas de We Dios. stand on the word of God. Nos paramos en la palabra de Dios. That in the midst of all of Que this, en medio de todo esto, that we can still capture joy. que aún podemos captar el gozo. So as believers, Así que como creyentes, as we look in this passage, al mirar este pasaje, and that's who Peter was talking to. y es a quien estaba hablando Pedro, He was talking to believers. estaba hablando a creyentes. And these believers, Y estos creyentes, as he was writing from Rome, de manera que estaba escribiendo desde Roma. and if you know anything about Y Rome, si usted sabe cualquier cosa de Roma, historically, históricamente, Rome was known for its persecution of believers. Roma era conocido por su persecución de los creyentes. Many were martyred Y muchos fueron martiriados because of their acceptance of Jesus Christ. debido a su aceptación de Jesucristo. However, it's Peter's message Pero aún el mensaje de Pedro that he delivers unto them, que les entrega and he gives them insight y les da introspectiva to let them all know para dejarlos a todos saber that although you are facing que a hardships, pesar de que estás confrontando dificultades, although you are going through a tough a time, pesar de que estás en un tiempo difícil, although you are faced with a situations, pesar de que estás confrontando that we can situaciones, still have joy. que aún podemos tener gozo. How amazing that Qué is increíble es eso, to be in the midst of a de trial, estar en medio de una prueba, right in the midst of a tribulation, en medio de una tribulación, in the midst of a en problem, medio de un problema, but still pero act like aún comportarte that nothing is wrong como si nada estuviese mal, because of what's on the inside of you. debido a lo que está dentro de ti, The joy that you have por el gozo que tienes, that is within. que está por dentro. And so as we look at this, Así que al mirar esto, I want us to understand, quiero que nosotros entendamos, as we go through what we go through, de manera que atravesamos lo que atravesamos. Peter's perspective La perspectiva de Pedro was from the biblical perspective here. venía de la perspectiva bíblica aquí. But what I want to address, Pero lo que yo quiero dirigir that your problems can be practical. es que tus problemas pueden ser prácticos. Sometimes A veces we have to understand tenemos que entender that there are biblical interpretations que hay interpretaciones bíblicas, as it is in this passage. así como en este pasaje. But in order for us to capture it, Pero para que nosotros lo captemos, we also have to understand it también lo debemos entender in a practical way. en una forma práctica, How we deal with it from day to day. como nosotros lo lidiamos a diario. Because right now, Porque en este momento we're not being martyred no estamos siendo martirizados because we know Jesus Christ. porque conocemos a Jesucristo. But we do know Pero sí sabemos what it feels like cómo se siente to have death in the de family. tener una muerte en la familia. We know what it feels like Sabemos cómo se siente to have betrayal. tener a alguien que nos
We know what it feels like Y sabemos cómo se siente. to have the times of life reverse on us. Tener los tiempos de la vida reversados. We know what it feels like Sabemos cómo se siente. to have a habit take over you. Que un hábito nos sobretome. And we don't have the ability Y sin tener la habilidad to capture that habit for ourselves. de captar ese hábito y dominarlo. Sometimes life has a grip on you Y a veces la vida te tiene acogido. instead of you having a grip on En life. vez de tú tener a la vida acogida. Do you understand what I'm saying today? Entiendo lo que les estoy diciendo. So these are the kinds of Y troubles esos son los tipos de problemas that one may face. que uno quizás pueda confrontar. Can I bring it home? Y luego puedo decirles, You know, sometimes we may have trouble with our bills. porque a veces tenemos problemas con Come on now. nuestros cobros. You know sometimes you get tired, Usted sabe, a veces uno se cansa. even when they call you and you see that number. Aún cuando te llaman y tú ves ese número. Now that is caller ID. Ahora que tenemos el caller ID, You don't answer the no phone. respondes el teléfono. Now, before we answered the phone. Antes respondíamos el And then teléfono. we say, oh Y man. decíamos, ay Dios mío. But now there's caller ID. Pero ahora con la And we identificación leave it alone. ya lo dejamos en paz. And most of us don't even have where you can leave a message Y either. la mayoría de nosotros ni tenemos el sistema listo para tomar mensajes. But that's just one problem. Pero ese es un problema. You may have problem with your children. Quizás tengas problemas con tus hijos. They may not be acting right in the home. No se están portando bien en casa. You may have problems with your spouse. Problemas con tu esposo o esposa. There may be troubles there. Quizás haya problemas allí. And you sure enough will have difficulties on your Y job. seguro teniendo problemas en tu trabajo. Am I right about it? ¿Tengo razón? So these are practical things. Entonces son cosas prácticas. Problems in life. Problemas de la vida. These things can weigh you down. Estas son cosas que te pueden poner peso en These things can shorten your pace. y pueden hacer que tu paso se despasee. These things can wear you out. Y estas cosas te pueden desgastar. But when Peter began this letter, Pero cuando Pedro empezó esta carta, he didn't express how sorry he él was. no expresó cuánto le podía. He didn't express any sorrow for them. Él tampoco expresó ningún tipo de melancolía para ellos. And instead, he gives praises Sino al contrario, él alaba to God the a Father Dios el Padre and to his Son y Jesus a Christ. su Hijo Jesucristo. Doesn't that seem strange? ¿Que no se parece raro? Knowing that a group of people Sabiendo que un grupo de gente are going through tough times, están atravesando tiempos duros. instead of feeling sorry for them, Y en vez de sentirse mal por ellos mismos, he starts his letter off empieza su carta by giving God praise por dándole gloria a Dios. for who God Por is quien Dios es. and for his Son Jesus Y Christ. por su Hijo Jesucristo. And then he goes on and adds Y aún agrega that you ought to be glad. que deberías de estar contento. And this is strange. Y esto es raro. That he wants you to be Que happy Él quiere que seas feliz. and estés express feliz, some y joy que expreses gozo. because he lets them know Porque les deja saber that the trials that you're going through que los problemas que estás confrontando, is just for a little while. las pruebas solo son por un corto And tiempo. it's what you're experiencing Y lo que estás experimentando does not compare no se compara to what God has in Te store. adoramos, Dios. So we can go through just a little bit now Así que podemos aguantar un poquito en este momento. as compared to eternity. A comparación con la eternidad. Peter felt they could handle this a little bit now. Y Pedro pensaba que ellos podían lidiar con esto un poquito ya. But I thought it was strange Pero se me hizo raro for him to have such wonderful joy para que él tuviera tan maravilloso gozo in the time of trouble. en el tiempo de los problemas. Just doesn't make sense. Y eso no tiene sentido. It's what I call Es lo que yo llamo an oxymoron. un oxímoron. These things just don't go together. Porque estas cosas no van juntas. I have problems over here, Tengo problemas acá and you're telling me to have y joy. me estás diciendo que tenga gozo. I'm experiencing Estoy difficulties, experimentando and you're dificultades. telling me to be glad about it. Me dices que esté feliz por ello. I have an uphill journey, Tengo una jornada hacia arriba and you're telling me to be glad about y me it. estás diciendo que esté contento por esto. Just doesn't make sense. Eso no tiene sentido. So it must be more to this Así thing. que tiene que haber más en esto. Just knowing that God is there. Solo saber que Dios está It ahí. must be more to this. Tiene que haber más en esto. Just to know that everything's going to be all right. Solo saber que todo va a estar bien. I need to know Yo necesito saber that God has something for me right que now. Dios tiene algo para mí en este momento. Good, listen, it's good to know Y mira, es bueno saber that things are going to be all que right las cosas van a estar bien. later on by and by Más adelante, when we all
all get to heaven cuando nosotros todos lleguemos al and cielo, everything will be all y right todo va a estar muy bien in our Father's house. en la casa de nuestro Padre, But I'm having trouble pero yo estoy batallando in my house right en now. mi casa en este momento. What can God tell me now ¿Y qué me puede decir Dios to help me get